नजर गर्दन से घसीटती है। हदीस के मुताबिक जिंदा को मुर्दा कर देती है, ऊंट को हांडी में ले आती है, अच्छे भले सेहतमंद इंसान को लागर और लाचार कर देती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी गर्दन किसी ने दबोची हुई है। एक्चुअली ये इब्लीस की गर्दन को दबोचे में होती। नजर बद होती है हसीनो जमील औरत, हसीनो जमील इंसान को होती है। गर्दन की जो कैपेसिटी है और जो सिम्टम्स हैं, ऐसी अलामत है, वो जो सिफली जादू में गर्दन दबोचने की कैफियत होती है, वो बिल्कुल मौत से कुछ अरसा कबल होती है। तो मैं आपको इसका लाइट लेवल से फिर इसका नेक्स्ट लेवल हदिया कर देता हूं। 90% लोगों को उससे शिफा हो जाती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउन अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नजर गर्दन से घसीटती है। ये सेगमेंट इसलिए किया क्योंकि नजर हदीस के मुताबिक जिंदा को मुर्दा कर देती है, ऊंट को हांडी में ले आती है और अच्छे भले सेहतमंद इंसान को लागर और लाचार कर देती है। नजर की जो असरात हैं, उनमें से एक जो एस्थेटिक सिम्टम है, वो इसके इफेक्टी को, इसके मुतासरा शख्स को, इसकी मुतासरा औरत को, बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी गर्दन किसी ने दबोची हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि ये शयातीन, ये इब्लीस, ये इवल टॉक्सिन्स जो हैं, ये वेट बनकर उसकी गर्दन को दबोचे में होते हैं और जब नजर की काट या तोड़ किया जाता है तो उसकी गर्दन रिलीज होती है और वो वेट आहिस्ता आहिस्ता शेड होकर लाइट वेट हो जाता है। जो नजर बद होती है अक्सर जो चेहरे को होती है या जो किसी बहुत हसीनो जमील औरत या हसीनो जमील इंसान को होती है, 90% इन्हीं लोगों की सिम्टम होती है कि इनको ऐसा महसूस होता है जैसे इनको किसी ने गर्दन से पकड़ा हुआ है। फिर आप इनको देखेंगे, इनको महसूस करेंगे। और जब दरबार पर ऐसे पेशेंट्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि उनको महसूस होता था कि जैसे कोई उन्हें अपनी रेसलर की तरह गर्दन को उनके आर्म में दबोच कर उनको उनकी गर्दन को बेंड कर रहा है। कहते थे कि हम अगर डेस्क टॉप पे काम कर रहे हैं तो हमारा बोझ आगे गिरता था और फिर हमें ऐसा महसूस होता था हम खाना खा रहे हैं तो आंखें बंद होती थी और जैसे वजन आगे की तरफ झुक रहा है। ऐसा लगता था किसी ने कोई टनो मजनी जो बोझ है हमारे शोल्डर्स पे डाला हुआ है। यहां तक कि हम चलते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम आगे की तरफ झुक रहे हैं। ज्यादा देर तक किसी बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, थोड़ी देर तक किसी बात पर हम तवज्जो नहीं कर सकते थे, थोड़ी देर में हम किसी बात पर अगर तवज्जो देना चाहते तो हमें नींद आने लगती थी। ये गर्दन की जो कैपेसिटी है और जो सिम्टम्स हैं, ये बद नजर की ये ऐसी अलामत है जो कि बहुत शदीद हद तक आपकी रोजमर्रा जिंदगी के हालात को मुतासर कर देती है। मैं यहाँ आपको एक और हिंट दे देना चाहता हूं इस सेगमेंट से फायदा उठाते हुए। वो जो सिफली जादू में ये कैफियत होती है उसका नजर बद से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो सिफली जादू में गर्दन दबोचने की कैफियत होती है वो बिल्कुल मौत से कुछ अरसा कबल होती है। उसका टोटल अलग जो है सिलसिला है, उसका टोटल अलग सेगमेंट है, उसके टोटल डिफरेंट सिम्टम्स हैं। वो जब एक मरीज पर आती है, जब उसका वक्त बिल्कुल नजदीक आ जाए और सिफल और जादू से कोई उसको मौत का शिकार करना चाहता है, लास्ट स्टेजेस में उसके साथ वो वाली सिम्टम होती है। लेकिन हम नजर बद की बात कर रहे हैं। नजर बद में अगर ऐसी अलामत हो रही है और आप महसूस कर रहे हैं
تو اس کا بہترین حل سب سے پہلا کیا ہے کہ آپ کی استطاعت کے مطابق وہ جو ایک ایوریج انسان آرام سے کر سکتا ہے. لیکن یہ بتا دوں ایوریج انسان سے بھی بعض دفعہ یہ معمولی استطاعت سے لے کر اگر اس کو اس سے شفا نہ ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی اس سے نیکسٹ لیول کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بہت شدید ہے اور اس کو اس کا سیریس لیول پر جانا ہوگا اگر اس کو شفا یاب ہونا ہے. تو میں آپ کو اس کا لائٹ لیول سے پھر اس کا نیکسٹ لیول ہدیہ کر دیتا ہوں. 90% لوگوں کو اس سے شفا ہو جاتی ہے. غازی کی جوتیوں کا صدقہ یہ ہے کہ سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مرغی کے انڈے موجود ہوتے ہیں. طاق اعداد میں انڈے لے لیجئے. پہلے ایک انڈے کو سر سے گھمائے 7 چکر دیں. اینڈ ریممبر اینٹی کلاک وائز پہ ہم نے الگ سیگمنٹ کیا ہے کہ اس میں کیا تاثیر رکھی ہے اللہ پاک نے. سو اینٹی کلاک وائز 7 چکر دینے. ایک انڈا سامنے رکھ دیا, پھر آپ نے دوسرا انڈا لیا, اس کو 7 چکر دیے, اس کو سامنے رکھ دیا. تیسرا ایگ لیا, 3 چکر دیے سر پہ, سامنے رکھ دیا. 3 eggs 7 چکر ایچ ایگ, 21 ٹوٹل ہو گیا. کچھ لوگوں کو کیا بتاؤں 21 میں کیا راز ہے. رمضان ہے, 19 ضرب ہے, 20 اذیت ہے اور 21 شہادت ہے. سو 21 کا ہنسا, یہ ہنسا وہ میجسٹک کیپیسٹی رکھتا ہے کہ آپ نے 21 بار سورہ فلق اور 21 بار سورہ ناس پڑھنی ہے اور 21 بار درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے انڈے پہ دم کرنا ہے. آپ نے یہ انڈا ایسی جگہ لے جا کر توڑ دینا ہے جہاں بلی اسے چاٹ لے. ریممبر اب ہیومن سوسائٹی والے آ جائیں گے. اللہ نے بلی میں وہ کیپیسٹی, وہ استطاعت, وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو ریزالو, ڈیزالو اور نیوٹرلائز کر سکتی ہے. اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اب آپ کی یہ بحث ختم ہو سکتی ہے. سانپ کو ان کی سپیشیز کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کا ڈفرنٹ لیول آف وینم ہے. آج کینسر کا ٹریٹمنٹ ان سنیک وینم سے ہو رہا ہے, ان سکارپین وینم سے ہو رہا ہے. سو بلی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس ایول ڈیڈ کے ٹاکسنز کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. جب ایسا واقعہ ہو تو آپ نوٹ کریں گے کہ بلی آ کر چاٹے گی اور سپیڈ سے غائب ہو جائے گی. جب ایسا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کی نظر نہیں تھی, یہ جنات کی نظر تھی. اچھا, پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا بھائی جان ہم نے آپ کے اس طریقے سے نظر اتاری تو جو انڈا تھا اس میں BLOOD آ گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس نظر کو چھوڑیں اور آپ اپنے سفلی اور جادو کا علاج کروائیں, کیونکہ آپ کے کسی خونی رشتہ دار نے آپ پر حملہ کیا ہے اور جب آپ نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے تو وہ ہل گیا ہے. انڈا اتارنے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, اس کی پراپر کاٹ ضروری ہوگی. پھر کچھ لوگوں نے اس طرح کہا کہ ہم نے انڈا اتار کے رکھا اور بلی آئی نہیں, نہ کوے آئے, نہ انہوں نے آ کے اس میں منہ مارا. میں نے کہا دوبارہ کریں. انہوں نے دوبارہ کیا, دوبارہ بھی ایسا ہوا. میں نے پھر ان سے کہا تھرڈ ٹائم ایسا کریں کہ آپ اس کو اس وقت تک کرنے کی نیت کریں ڈیلی جب تک کہ بلی آ نہ جائے. آپ امیجن کریں انہوں نے ڈیلی اسے کیا فار 7 days اور 7th day جا کر بلی آئی ہے, جب جا کر ان کا مریض جو تھا وہ ہاسپٹلائز تھا اور وینٹیلیٹر پر تھا اور 7ویں دن ہی وہ مریض گھر آ گیا. یہ بھی غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جب آپ شفا یاب ہو جائیں اور آپ کراچی ہیں تو امام زادہ عبداللہ شاہ غازی آئیں, پھول نظر کر دیں. آپ کا آنا آپ کے ہی درجات کو بلند کر دے گا, آپ کے ہی مصائب کو آسان کر دے گا. اور آپ جس کسی ملک میں ہیں اپنے شہر کے سید کے دربار جائیں, آل رسول کا سلام فاتحہ پڑھ کر وہاں کچھ بھی پھول چڑھا دیں, مٹھائی تقسیم کر دیں. آپ کی نظر بد کا کریڈٹ انہی کو تو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی. اس دعا کے ساتھ کہ اہل شام, اہل پارا چنار, اہل کشمیر, اہل زندان, اہل مصائب کو ظہور امام زمانہ بخش دے بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں
और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे, माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतजाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।